Na udaljenosti od preko 24 milijarde kilometara od Zemlje, na mestu gdje sunce izgleda samo kao bleda, usamljena zvezda u noći, nalazi se naš najstariji putnik, Voyager 1. Skoro pola veka ova mašina je hrabro letela kroz neopisivu tamu, ali sada njegova priča se bliži kraju. Da bi ga održali u životu u apsolutnoj hladnoći svemira, inženjeri na Zemlji moraju da donesu najtežu moguću odluku. Počeli su da mu gase sisteme. Pretvaraju ga u slepog, hladnog duha. Šta će se desiti kada zauvek začuti? I gdje će otići njegov smrznuti leš? Da bismo razumeli dramu koja se trenutno odvija, moramo znati gdje se Voyager 1 tačno nalazi. On je odavno napustio sigurnost našeg sunčevog sistema. Probio je heliopauzu, ogromni zaštitni balon vrelih čestica koji sunce stvara oko naših planeta. Sada plovi takozvanim međuzvezdanim prostorom. To je teritorija apsolutnog ništavila. Ovdje nema toplote. Temperatura je jedva nekoliko stepeni iznad apsolutne nule. U ovom jezivom mraku njegova jedina uteha je mala nuklearna baterija na njegovom telu. Ali ta baterija polako umire. Radioizotopni termoelektrični generator ili RTG svake godine gubi oko 4 vata snage. Zvuči malo, ali za mašinu staru skoro pola veka svaki vat je kap krvi. Kako bi preživeo, NASA inženjeri su morali da postanu kosmički hirurzi. Prvo su mu isključili grejače. Temperatura oko letelice je stravična, oko minus 250 stepeni Celzijusa. Njegovi metalni zglobovi, instrumenti i žice sada su okovani smrtonosnim kosmičkim ledom. Ali on i dalje radi. Zatim su mu oduzeli vid. Kamere su ugašene još davne 1990. godine, nakon što je snimio čuvenu bledu plavu tačku. Da bi sačuvao energiju, Voyager 1 već decenijama leti potpuno slep. Kada inženjeri na Zemlji danas pošalju komandu za gašenje nekog dela, signal putuje brzinom svetlosti. Ali daljina je tolika da mu treba više od 22 sata samo da stigne do letelice. A onda čekaju još 22 sata u agoniji da se eho vrati nazad. Danas su mu ostala budna samo 4 instrumenta. Oni mere magnetna polja i čestice, plazme u stravičnom ništavilu međuzvezdanog prostora. Sve ostalo je žrtvovano, isključeno, mrtvo. Zamisli tu samoću. Milijardama kilometara daleko od bilo čega poznatog, u ledenom mraku, jedna mašina polako gasi deo po deo sebe. Reže svoje sopstveno telo samo da bi još malo šaputala Zemlji o onome što osjeća u tami. Da bi ti tihi šapati stigli do nas, njegova velika antena mora biti savršeno okrenuta ka Zemlji. Ako se pomeri samo za delić stepena, njena poruka će promašiti našu planetu i zauvek ćemo ga izgubiti u kosmičkoj buci. Kao da sve ovo nije dovoljno jezivo, Voyager 1 uskoro ulazi u najopasniji deo svog puta. Približava se Ortovom oblaku, to je gigantska mračna ljuska koja okružuje naš sunčev sistem, ispunjena milijardama drevnih zaleđenih kometa i asteroida. Ova zona nije samo prazan prostor. To je kosmičko minsko polje, ispunjeno gigantskim tamnim kometama i zaleđenim planinama koje plutaju u apsolutnom mraku, a on kroz to mora da leti decenijama. Potpuno slep. Svaki, pa i najmanji udarac komada leda pri brzini od 61.000 km na sat mogao bi momentalno da ga raznese u paramparčad. Iako još uvek nije udario u nešto veliko, njegovo telo već trpi stravične posljedice. Zlatna folija koja ga štiti odavno je izrešetana mikrometeoritima i kosmičkom prašinom. Ova nevidljiva zrnca peska pri takvim brzinama udaraju u njega snagom metka. On je bukvalno ranjen, ožiljaka prepun, ali i dalje ide napred.
ali najveća pretnja ne vreba iz mraka oko njega. Pretnja je duboko u njegovom srcu. Naučnici su seli i izračunali surovu matematičku presudu. Negde oko 2030. godine njegova nuklearna baterija, koja ga je grejala i napajala decenijama, konačno će pasti ispod kritičnog nivoa. Tada više neće biti dovoljno energije ni za onaj jedan jedini senzor koji je ostao. Inženjeri u NASA-i, ljudi koji su proveli cele svoje karijere prateći ovaj brod, morat će da urade ono nezamislivo. Morat će da mu pošalju posljednju komandu za gašenje. Komandu kojom će ga sopstvenim rukama zauvek ubiti. Onog trenutka kada ta komanda stigne do njega, proces će biti trenutan. Bez ikakvog izvora toplote, letelica će umreti u deliću sekunde. Temperatura metala i zlatne ploče će se momentalno izjednačiti sa temperaturom dubokog svemira. Sva preostala toplota bit će isisana u mrak. Voyager 1 će se pretvoriti u santu smrznutog, mrtvog metala. Zemlja će čekati eho. Antene u pustinjama će satima osluškivati u prazno, ali on nikada više neće progovoriti. Njegovo elektronsko srce, koje je kucalo od 1977. godine, bit će zauvek zaustavljeno. Mrtav i smrznut, Voyager 1 ipak nestaje. U kosmičkom vakuumu nema vazduha, nema trenja, nema ničega što bi ga usporilo. Nastavit će da leti istom onom brzinom od preko 60.000 km na sat. Njegovo putovanje sada diktira isključivo zakon inercije. Mrtav brod, zarobljen u beskonačnom padu kroz mrak. Proći će desetine hiljada godina pre nego što njegov zaleđeni trup konačno prođe kroz Ortov oblak i izađe sa druge strane. Tek tada naći će se u pravom međuzvezdanom ponoru. Prostoru toliko ogromnom i praznom da ljudski to ne može da pojmi. Nema planeta, nema solarnih vetrova, samo apsolutna tišina. Njegov prvi kosmički susret u toj tami desit će se tek za 40.000 godina. Proći će blizu zvezde Gliese 440, u sazvežđu Žirafe. Neće imati kamere da je vidi, niti instrumente da osjeti njenu toplotu, ali njena bleda, crvena svetlost će na kratko obasjati njegov smrznuti metal u mraku. Za nekoliko milijardi godina desit će se ono neizbežno. Naše sunce će se pretvoriti u crvenog džina, progutat će zemlju, sagoreti okeane i istopiti svu našu istoriju. Od čovečanstva neće ostati ni prah. Sve što smo ikada bili, gradili i voleli, bit će izbrisano, osim njega. Voyager 1 će nadživeti planetu koja ga je stvorila. Nosit će na svojim leđima onu čuvenu zlatnu ploču, sa našim glasovima, smehom i muzikom, zauvek zaleđenu u vremenu. Postaće naš ultimativni spomenik. Kosmička boca sa porukom, bačena u najdublji okean mraka, da večno plovi i šapuće zvezdama. Bili smo ovde. Hvala vam što ste i večeras putovali sa mnom do najdaljih i najhladnijih granica svemira. Ako vam se svidjela ova priča, ostavite like i pretplatite se na Vendetta Universe. Do sljedećeg videa, ostanite radoznali i pogledajte ponekad u zvezde. Laku noć.